ويدعون الإسلام. كيف يحرمون الاحتفال بمولد رسول الله؟ عجيب. Heran, ajib teh heran, bukan keren. Ajib artinya heran. Bagaimana kok bisa gitu ada kelompok yang mengharamkan, bagaimana ada kelompok yang melarang berbahagia dengan lahirnya Rasulullah. أنتم تحتفلون بمولد رسول الله؟ Pertanyaan, jawab bareng-bareng. Bu, jawab siap? Pak, jawab siap? Nah, pertanyaannya apakah kita semuanya merayakan Maulid Nabi? دوا تحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Merayakan Maulid Nabi atau tidak? Merayakan. لما؟ اثبتوا على ذلك ففي ذلك أجر وثواب عظيم. Maka kudu terus-terusan demikian. Hal ini artinya kita jaga. Ada seperti ini kita jaga karena di dalam peringatan Maulid Nabi terdapat pahala yang besar. أسألكم ماذا تفعلون بمولد رسول الله باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Pertanyaan lagi siap. أخبروني. Pertanyaan lagi siap dijawab. Siap. Apa yang kita kerjakan di dalam memperingati Maulid Nabi? Apa yang kita kerjakan ketika memperingati Maulid Nabi? يصلون على النبي. صلى الله. الله تعالى قال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. Sallu ala Rasulillah. Dua. يعني الصلاة على النبي baik صلاة على النبي. Baca salawat atas Nabi apakah sesuatu yang baik atau baik? Baik. Aha, tujuh. وقد أمرنا الله بالصلاة على النبي. Ketika membaca salawat adalah sesuatu yang baik atau bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Shallu 'alal habib Muhammad. أخبروني بعد. Kasih tahu lagi apa yang kita kerjakan di peringatan Maulid Nabi. ماذا تفعلون باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang kita kerjakan ketika memperingati Maulid Nabi? Jawab lagi apa? Kasih tahu lagi beliau. Bersalawat. apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد رسول الله؟ Apalagi تقرؤون القرآن؟ الله أمرنا بقراءة القرآن. الله تعالى قال فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وقال فاقرؤوا ما تيسر منه. فقراءة القرآن قراءة صحيحة فيها ثواب وأجر عظيم. ليس فقط الآية أو الكلمة بل كل حرف من حروف القرآن إن قرئ بلفظ صحيح فيه ثواب وأجر عظيم عند الله. ketika kita membaca Al-Quran فقراءة القرآن ماذا؟ بيت أمرنا به.
Baik, tahu baik? Baik. Ketika kita membaca Al-Quran di dalam peringatan Maulid Nabi, maka hal itu adalah merupakan sesuatu yang baik yang Allah perintahkan untuk melakukannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara min" atau "Faqra'u ma tayassara min Al-Quran." Bacalah oleh kalian apa yang kalian mampu dari Al-Quran. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran dengan memperhatikan makharij dan hukum-hukumnya, maka tidak satu surat saja, tidak satu kalimat saja, bahkan setiap huruf dari Al-Quran mengandung kebaikan. Apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Apalagi ذكر الله. الشيخ قال ذكر الله. تذكرون الله. الله أمرنا بذكره فاذكروا الله كثيرا. فذكر الله بيت الله أمرنا به فيه أجر وثواب عظيم لمن أخلص نيته لله تعالى. kemudian ketika di dalam peringatan Maulid Nabi ini juga kita melakukan zikir, maka itu adalah sesuatu yang Baik. Allah perintahkan hal itu di dalam Al-Quran. Fadhkurullaha katsira, maka berzikirlah kepada Allah secara banyak, dengan jumlah yang banyak. Maka hal ini adalah perintah dan juga merupakan sesuatu yang baik. apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبروني. تدعون الله؟ تدعون الله؟ تدعون الله؟ الله تعالى أمرنا بالدعاء. الدعاء عبادة. فمن دعا الله تعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ ادعوني أستجب لكم، أي أطيعوني أفدكم. فالله أمرنا بطاعته بدعائه بعبادته. فمن دعا الله أطاع الله عبد الله فهذا فيه ثواب وأجر عظيم أمرنا به في القرآن. إذن هو بيت. Ketika kita berdoa di dalam perayaan Maulid Nabi, maka hal itu juga merupakan sesuatu yang baik. Hal ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Taatlah kalian semua kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran dan pahalanya. Maka dengan demikian, berdoa adalah sesuatu yang baik yang Allah perintahkan kepada kita. apalagi ماذا تفعلون باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صدقة، يعني تطعمون الناس. الله تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فأطعام الناس بيت. شيء حسن، فيه ثواب، فيه أجر، الله أمرنا به. Ketika di dalam perayaan Maulid Nabi, kita juga bersedekah, saling memberi, menyiapkan makanan, apalagi berinfak untuk pondok, kan gitu. Wah, lanjutin ini. Apalagi berinfak, ikut ngelelang pondok, ngelelang tanah wakaf. Nah, lebih cakep lagi. Nah, hal itu di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'am, dan mereka umat Islam saling memberikan makanan ala hubbihi, terhadap mereka yang cintai. Maka dengan demikian memberi makanan adalah sesuatu yang baik. apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد رسول الله؟ أخبروني.
صلة الرحم يعني تجمع. لما تجتمعون؟ لإظهار محبة الرسول، التعاون على طاعة الله. الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالاجتماع، التلاقي، الأخوة الإسلامية، المحبة، للتعاون مع بعضنا البعض لما فيه طاعة، لما فيه ثواب، لما فيه أجر. قد أمرنا بذلك في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sekarang kalau kita di dalam perayaan Maulid juga melakukan perkumpulan, saling gotong royong, ngariung, memperingati atau sama-sama melakukan berbagai macam ketaatan. Hal itu adalah merupakan sesuatu yang baik juga. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah kalian bergotong royong, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka dengan demikian, ketika kita berkumpul di dalam perayaan Maulid Nabi, saling mengingatkan terhadap sesama untuk saling mengerjakan perbuatan yang baik. Kita sama-sama memunculkan, menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah. Maka hal itu tentunya adalah juga sesuatu yang baik. Ajib. Siapa yang ajib? إن كان كل أفعال المولد بيك أمرنا بها في القرآن، وأمرنا فيها بالقرآن، فهم يحرمون ماذا يحرمون؟ Kalau seandainya setiap perbuatan yang kita kerjakan di dalam Maulid semuanya baik, yang ini baik, yang ini baik, yang ini baik, yang ini baik, lantas kenapa orang Wahabi kok mengharamkan peringatan Maulid Nabi? Maka sangat heran. ماذا يحرمون؟ Apa yang mereka haramkan di dalam peringatan Maulid Nabi? قراءة القرآن؟ Mereka mengharamkan membaca Al-Quran? أم الصلاة على النبي؟ Atau mereka mengharamkan salawat terhadap Rasulullah? أم تعليم علم الدين؟ Apakah mereka mengharamkan untuk mengajarkan ilmu agama? أم الدعاء؟ Apakah mereka mengharamkan doa? أم إطعام الناس؟ Apakah mereka mengharamkan? ماذا يحرمون؟ Apa yang mereka haramkan? كيف يحرمون الاحتفال بمولد رسول الله؟ Bagaimana bisa kelompok Wahabi kok mengharamkan peringatan Maulid Nabi? ومع ذلك يزعمون أنهم على الإسلام. Tapi meski demikian, bagaimana bisa juga kok mereka mengaku dirinya sebagai seorang Muslim? ليسوا على الإسلام. Tentu mereka bukan bagian dari Islam. يكذبون. Mereka adalah para pembohong. بل هم أتباع اليهود. Akan tetapi mereka adalah pengikut orang-orang Yahud. اعتقادهم في الله كاعتقاد اليهود. Keyakinan mereka orang Wahabi, kelompok Wahabi seperti kelompok Yahudi. اليهود يحقدون على النبي، والوهابية يحرمون الاحتفال والفرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ما هم إلا حاقدون على النبي. Ketika orang-orang Yahudi dengki terhadap Rasulullah, begitu juga kelompok Wahabi, mereka yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi. Tentu hal ini semua adalah karena kebencian orang Yahudi dan juga kelompok Wahabi terhadap Rasulullah. اليهود يقاتلون المسلمين من زمن النبي إلى يومنا هذا، والوهابي يقتلون أهل السنة والجماعة في بلادنا. Yang lebih mengherankan lagi, ketika orang-orang Yahudi berusaha untuk membantai umat Islam, begitu juga kelompok Wahabi, mereka membantai golongan Ahlus Sunnah di negara beliau.
ليس فقط الأحياء بل يفجرون قبور أموات المسلمين من أهل السنة العلماء والأولياء والصالحين. حتى الإمام النووي ما سلم قبره من حقدهم على أهل السنة والجماعة، فقد وضعوا متفجرة في قبر سيدنا الإمام النووي. عجيب، ويدعون الإسلام مع ذلك. Ajib. Kelompok Wahabi, mereka yang anti dengan maulid, mereka yang memiliki kedengkian terhadap Rasulullah, mereka yang membantai ahlu sunnah wal jamaah. Tidak hanya mereka yang hidup, tapi yang mati juga tidak selamat dari mereka. Seperti Al-Imam An-Nawawi, kuburannya tidak selamat dari kedengkian mereka. Mereka letakkan bom sehingga akhirnya kuburan Imam Nawawi tidak terselamatkan dari kedengkian orang-orang Wahabi. Al-Wahhabiyyatu atba'u syaitan. Maka dengan demikian, kelompok Wahabi adalah para pengikut Syekh. Kaifa hadha? Bagaimana itu? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Asy-syaitanu عندما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حصل معه؟ رنة قوية معبرا بها عن غيظه وحقده على النبي محمد، لأنه علم أن هذا المولود سيكون نبيا وسيكون هو سبب لدخول الجنة لأكثر البشر. فأمة النبي محمد هي ثلثي عدد أهل الجنة، وكل الأمم الأنبياء من لدن آدم إلى سيدنا عيسى ثلث أهل الجنة، وأمة محمد لوحدها ثلثي أهل الجنة. Sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa kelompok Wahabi adalah mengikut setan? Karena setan ketika dilahirkan Rasulullah ke alam dunia, setan menjerit begitu kerasnya, yang hal mana hal ini mengungkapkan kebencian mereka terhadap Rasulullah, mengungkapkan kedengkian mereka terhadap Rasulullah, karena mereka tahu bahwa dengan lahirnya Nabi ini, bahwa dengan lahirnya Rasul ini akan menjadikan masuknya orang-orang ke dalam surga dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Oleh karena penduduk surga 2/3-nya itu dari umat Muhammad. Alhamdulillah. Dan 1/3-nya lagi merupakan umat dari kalangan Nabi Adam sampai Nabi Isa. Alhamdulillah.